الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا محمد رسول الله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته رتلين كان دارنيكم مندي يخلي منجو كوني أديل من مندي غريس مندو يسر دلانتين دو يسر كرمبا sittingol ñangano question nullitindano darasinu ñankandindano numéro nun londindano nasoroygoñini kumpa kahigol ñangano kuyi kunta darasu yankandini kiwa numéro kurumbo akitana groupe gay oɗa su kuñi na su hanta na su mama na su jura nanduwa suuda na duwawu mum da suwa lenki araba annabi nga xettam munno fillo hijiriyanga wujune kamo naxati tan naxate sino filli agagemu octobre nkason tampillen do segu 2020 oga taxu tampille ke siwo jabinden kam maxo laɗam moxo ko tere killi xasen moxo na allah ñaga subhanahu wa taala misilmi fure sugangeñe ke wure allah na nema na sakken no ndida na kumenyuru ida ni yonkinun nema yello shiruga ni shiruni fanega fe watunde sudo watenga sikki adaga sakka silami nyaga ni jarab ya shafi allah ni sellanda allah ni sahandana allah gana watun ton jahandini saga jamanga sere sudo hamminga sikki silami nyaga nanga allah kute hammige he sumbukute hajuga heti an khairinga hammi ke yarab Allah gana jara aju mundano jullew killi mundano tuwaku mundano kayti mundano golli mundano yagari mundano kina mundano kompo mundano akonti mangatan Allah ya ganya kesuwe law kono ki Allah niki Allah ko welo hay tambakulle hakum benuga Europe benuga downtown benuga Asie benuga Saudi harmare ndambe suga junano gondi kamana kallangunde ngilare sikama jalla wa ala aya khinga fofoyi ambirante allonte allono minna ambaka minna mani mesti mayna nga billahi allah wa jalla wa ala te kamane tuwa ko ngore nyande afan kan khore a hinne khore ayurwayen khore ona nyaga ti hormandi barake ano hajunu kujara na saha nyangoda na fitna nun kari bakka nginya nyagan kam na sonno munya bane na deje kinoy kallenga na kinyoy ya rabbi bo anta bayil yelli allah ganane on noda yello siru gana allah ni siru sugo da duwaw mun noda allah nyaga jalla wa ala allah gana ajunun jara gana ngaisha allah men to ni nyaga le ino nyime yaqulu ta'ala wa idha sa'alaka ibadi anni فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان لا قوة إلا بالله الله ندعو أنكم علينا جابين نكم أن الله سبحانه وتعالى أنا بركم بنقر لمن به أنا من دجمن سبحانه وتعالى أنا كم يجسهم من هنجارة عنده تورنا بناهما الله جنود عليما يفانت الرجاء ومنا دعاء وأنت الرجاء ومنا دعاء ومنك العطاء فهب لي سؤاله فأنت الرجاء ومنا الدعاء ومنك العطاء فهب لي سؤاله يا كم أنت غنى تغنى دنيا كمن تنكاسا
taganda ho tuwana Allah do hon tabana ke kamane sira ay janna taganda jahannama taganda ayno tanganunga tunkasira o billagarno question jabinden de to waagunu sooringo bange sisaranko fati yendi kita kubito asda mahamadou sisi keɓe ga sitti kedi haaba tugunnu iga woton nogondi nangir dakaro bange gellingama trompe immunakatiyan togo asda kedi doome kubito nogondi a faaba tugunne tijani ndesimaga dakar a wakka hine sitti ke goriñangano a wakka hine sitti ke seri gandano oɗa allah ñaaga sooringon gonda allah gana yampa ko furumaga igondi yagaru ni yonki nun nema ni haɓoran ñurwa sooringo damma damma debugumu wal maminu mojuno duwi suuda lew na suno ke tongonditi allah imme horomanda barake jalla waala na kummemu usakkanora na suno ke tongonde har sere bane fatiye suno ñani sakka immun nekati sukka bane kabila bane ka bane vraiment a sunon koten ni ka hoho tongono silamaku ñaadi anna muñi anna tongondi tayi anna barajen kita allah nan burukuganema o willagarno question jaabi nanoga hillandi ɓe konno aariyego france man aɗi kayti ñakini sereyi andaga goroñeta espagne ay me france kusa kahitillaga ke kamammaka gollem pagala hinan koto ida tunaldi kahitigumen kahiti feti kahitigume key meha kori kahitin kittaɗa fo kanŋutu ido diga min bo dumme ñahayme oɗa allah ñaganda jalla waala angara kekkini kellemeneti hinneɗo sumbuɗo silamakuwa yalla ganda perde an kahiti ke yelliganan kahiti ke saganga jamuɗo heeri iga daraga keɓe maga allah ntaga togo kahitin dangagundi kahiti ganda sere sumaga ya rabbi ya rabbana arna kahitinne o ndagaɗa aɗo gollen ɗo kompe aɗo saage mogo sire keysi hona ɓe gayere ibnatuha tazawajat atile ñagare ñani aga yahi lam takun tuhibbu rajula teñana kini sereɓey amaña munda ka keta sarano kuli munda a kande aro yahu kedi igo kero tayi igo keɗa kiña duuri iga terraɓe afrique ngiñu kuwal aɗa kiña duuri dononga aɗa gañi igo ke jikkun kama ñagati angatu kenna ho tallanka fa yagare mballenga igana yagare kini sere yagare ketin dammunda ida nene a dunganga aganani an jikkun kagama ñagadi ana fo tallanka fa yagare ke ballenga kagana daga ñan jikkun cire masha allah arawañana nagusa illan kadunu walla yagare kinanga yagare ketin dammunda ida kinanga an dammunda habari adunge sarano nga kenda a yaganga angenga nadi kedaki an kana maga kem poroma kempinda men kawalna kennene ya kado nyanga na kirun taagundi hangana tanna awam palle ko ikenga angana urana nyondo anga tonda jawonni ke yagare akinya halleki ne ke iterrake atam pamaga siri ala yiki ne ke jikko ma fore finali wayla here yana bagandi na riti atili atan agari atiti e kanden imada gallen ki ndaka kine mundage labire ida ko nagada sasa ki hagi karli gadi kari imada ga inda daga na awa kine kati kimi yakengara akurati ma komboji nanti ya gare ke ga mai lekkati ya anda ya gini awa sino karagi irigide ya gare ke mai igu hillu suwanda mundu fo ho gana soro angana simma hilum bayana wanjala kenna bugudo halle ya gare kima hammin tenni sidike gibare mallay horno aken konda yige maga al jawab ona tijabe nga akhi gare keda in kana al amru kama dhakarti angara ko mo be gella gana sahanan di kunduwale qorombade garu kurono yagube gandamunna kono kiye kedo krisunki entabana krisunkiye igana yagare kini igoyi agandamunde yagare ke forose la kine igo ke malli kenya gare nan koto yakuncuya ko kukiye ke yerura gunyal logo krisuni hatta to gaccel logo mareyel logo simmel logo kunyi gindamu na ko sede gageda idan kini ke idan tihi ke ya
ado ali hada no kunda bana yagaren tambini ande angala yagaren kini go yagande go kemunda atambini wa thani ngahi ladi be konno angati ankal ligonti kunati ma komboji khatinna ke yagare anda yagina gamay le katti yaay ke diga me keni korten nanan diga me serebe ga korten niana ke konno ada ga kunati ma komboji khati kebe ada to mbala ko diga me ko kuni nyaanati Allah ku jahili gan kam biro gan na ku bakka su seti kedi ha Allah wata wage mede gana to ko himi so kuyi hadi kunka mane ko Allah magade ko mane ko junubunu kuwa kha junubunu kuwa ko ron deme maganji ni khawra manu ya haru hayne ya haru konta ke sunu kundi khawro khata ku kortinu wari ku filla kappu ku kafirawo wona senen taqamuna ni aju hadula wara Allah la korti ala mula shari فإن كرت حرام وأن كرت حرام يقول تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وقال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى akin ba su mana kiyaye igu gora kuma a gaban da katti gonta gona ai an da yagini nge ba ke igu gora wa nan mun nan janne do ya gari mbane batte igu gora ko ni kam ho a khadru ko to hama aga tindiya kanwari ngalu Allah raga anni ngari yonki ga de yonki munda amago ngoten ni an kana raga ho munda na waram maga anni ga hun timme sasa an bonnan kaya ko nga timme sasa anyeru ura hun nan pora hun timme ka on ta gona hay ke an degi ni sele tanai kallen darani kaburan ngari gelli malaika lu ngana siganya ga njero ngata ambe rombono aferi maboni ambe rombono ke ta ke ando kanyimme na mburi ari janne do ya gari mbane batte ngiye maka sirege na ti sedan tamunda arto ngiye maka ko amallo ko man kawo budin kin na dan ka dan lo da kayon kin ko andam munda c'est vrai que amu ken dali khadan da handi de anga ta dan da handi oda alla nyaaga alla ga no de bundo ka non do jamaanu daga ni sanoni baka kortey aro korte ndaro masha Allah kama kallamun de ni kitten jahu dabari gumu gabe kamma kumba ni nyangure inde haris jehunu hari inda ka kon yogodu karamo on nyimmi am mon yali hala nyam monno odo billaga kalla imme an caagere hinunga kada ko karna nyambi maka nyanda kari nyakundu nyanda kari bugu kundu kesuru millabe ya yonki makke billaga nyana yonki buguram mari digi sehey qaqaburam mari sehey gollum kencendiram mari sehey wa thaniya ngahi nandi be kon aga yagara ke dan dalle nyagare qatugi Allah kamma jalla wala kada astaghfirullah ngonne ngabondi kada Allah fi ngonne ngabondi annabi wirdu deppu kada jaga non da wona hay alle nyagare kina mari ariniya aga nari korte ndana nga tollini awa garna ko dangana malle nyagare nga yagi anan to gora insha Allah ma ganya jewo yekitte kam on da wona Allah tarigati khairi wa su'alu thani tirne hillandi be gayen gunne idi to am bonja kanya bagandi igara ko so be so ko no gonni ila kenya jakkanum bagandi ila hini takandi bo keta ifa bakellahi jakkan ku takandi nde ina doppa ikabila nya imarentin do igida nyagarundo bayino igike khati ay fuqaru be mu miskinu be mu diga tagalle magundi on kawa joppana kunya Allah faranda kenya ko imadu ni haba maka iyere idi haba haybe yere kunne ambi daga dangini ku huqaruwa daga kini anyimme ammarin tampinto ngama teben karabane kubelu wanga je karanga wota galle mu huqaru ngali wayo gadda kini kuma al jawab nasi akhira ngali jabe amaka wallemmero saad amaka wallemmero fabega mi futunu keme hinna mey e so ambo kini ampa ba hoy anke nyimme khotte hina ampa ba honanga dakal gugu mari se hey anke nyimme khotte ke ampa ba honanga so ambo ke ampa ba honan honai haram pa ba ganati inta jakka ba gambini o tuwa ngana ngani Allah na kanda sariyan da kinna anna takke na so da laga na sunondi saka mati bara inda jakka ba gambini walhamdulillah rabbil alamin ina jakka be gi ma ina wuti burtinto
basu ñana keyba ngema basu wala keyde basu hohonda key allah meti fa aati dal qurba fa aatu atuliyata jil qurba ñankoni ayanu ko suudi fama anfaqtum min cheyin falilwalideyni wal aqrabina walyatama walmasakini ni tawi soran mbayde hagada hoɓe kini xeeriya kada joppa allah mera burtinto ñaako bu masuudu hadiselli fi sahihayni bu masuudu kawu ñagare agada xanu nanti wo jakkankinni kiinayi annabi tagana ken dabari baraju hilli waɗangani jakkan baraje ngada sumbu sonne baraje ngada ngendaɗanke ngaɗo hadise beyi angati annabi na ke ñaago nanti jakkan nankini burtintompinayi jakkan nankini taxallentintompinayi anda jakkan nan kawanankini ammare burtintompinayi hina safe wandun kane ambaba golle ke toran daƴi de xamakame hutuyere wa suwalu salisu keji wo sikkanni ñanayere igatini yakare be yakare ngana jeeni agana noxu ɓure ŋutu kinen balle aga igoɓe gada noxon laay agama keñigo toxonko su anta sarene kendigame sa ante ñanima kendigame wattakaye ihamule yakaru kuyaragana kanum mbiya kuuɗo turuŋeɓe gada noxon laay inan kata tunu kooni surtout allah gana ko sakkiti saren koto yakarege maxa bita fana bita villa tambi yakani kason naatuma dogotornun naati angama eminen pama toxonko anta sarne angallade igana kenko tan anako sati karisani i haydu xoana toxo ñako normalement nan sigiɗo yakare mbattenga serebe gada noxon laay ma agana ken kamantu fayda ɓegay alloxo lawacini fayda yimmen day na hoka ho guttumbinga walla sumbunnaɗaga tallan kuti adamɓe xa hañini dingira ɓe xaganta simanante no ñani a kota fatawa xama seringa ke yakkenga jiiɗa halle gidanungati i fara yakken no lemmenga amati kiina xoxone xama bane keñanonoxon liye wa sualu rabia keesu naxa tandi ñaneren kulle ida sino tammiɗo bane a taxoy kiina xalle anna faamu yaxare ke tambi yaxum bi a tambi maga xitini noxoɗu kutu a malay kotay ko ke a boga tanna kittenga lew tikir takara kata dogotoro mbange dogotoro nu ngada haayi dogotoro nu nda haayi a kiñe kota muma ama heje aga ko sereɓega xiti a kori hejene dogotoro nun di kungara a ñafirkena kunne ane dogotoro nun digana warimo xooɓe yaxumpi mbaane haga daragana xisi ndikkundu wacca iɗi saharundamani i konto igo ngama saxuɗo ke sasa kundu a kalla yaxare keɓe mañi i xala amañi du seeɗa a boga talla kitte amatama amama tugul ne aba keña ñikka pay dogotoro nu kuɗa keña trindi i togoma kiñe ke a kallade awa taga ñakkundu xa kiña amma kara ken koy immo hilli to an kusa me ñaay fala ilaha illa allah la ilaha illa allah thumma la ilaha illa allah allah o dema allah o demun nam maka kare o kanun nam maka kare o kombon nam maka kare o kundanun nam maka kare o sonin ka hun nam maka kare o dema i jofay dugu tabire de gara tunan ji kiñiya timma matugunne mani gaña a bogutti himmogo ngala sagandi ati sagatugunne gengengen nimise halle yagare ke yimme ke wuye halle itina ke a keesi wolleydi gellaganayi ku yagaru soro hilli sasa junumu ngiyaba aljawab wonati jaabinga yagarun nan kanu allah i duudi yagarun nan karankan yagarun nan durgotoyin kanu allah ngeɓe ha konno makkanu allah de iyo ko diga mogo ñanta angane kawandini mannante xoron kan allahy walla kaari sakkanu allahy yaxaru ngabu waxadi wakkanna allah nan qotinga xa diga mogo ñani ngati xankanu allahy xa duudi mbayɗo xankanu allahy ndaxaro jeenie ke yimme hinade karanka ñaxarun tirana ñaxarun nan kanu allahy maxa perdi iwuyunga xa kanu allahy xa maxa perdi lemmunga xa kanu allahy xa maxa perdi yaxu daxamme xa maxa perdi tumayey doyigu baane batte a kendi kahe timpaso ankenga indarni migani kahe donun kita ankenna perda nguyu anna perdi yaxu daxam anna perdi yigole xarega xine bakkame anna perdi lemmunga doyigu xoora baane batte ke hay sino tammiɗo baananga taxunan kina xalla arawa ñinankina naxu sangaray meaganaare
maro yana ganari ana kuselle hletona kappangandan kesino tammi tagen tambiye anya kahunga do kahanga arawanya na anan bisiringara arawanya na gana har hakadana makasu sikana ille gadi sino hilli arawanya na ganari wakan sikena golli andallem mekitta ana ille andari ni gadi sino hilli an qala sino tammi taga hal ronda maganya na goron jimme doke nabure batte nabure ki ani o nabure ke bane ya toram bay karanga nyaarun kamma iga korni ya gumba gadini wasaniyan ngahi landi be konno dugo turnu kudan ke digane tatu eski ke sa hande ngandi ya garim bil wakki ne ya garim maga degre maga da hankana qitini na bugu atanda kitte madu tora ho wara qalu be garin cikkani nan darawanyana دكتور وهبة الجحيل حفظه الله كنت وانا قرأ كتاب النغني الفقه الإسلامي وأدلته نيانفا أنا بيكورني كتك مسألة سربي غناني ساساناني يقوم في النرجع يقو يغرم في النرجع أكيد تجري يتوه فان كي يغرم تان anyeni ado adi yakkenna njago farlande kankam pasangunda ngama torombe aga tani yak ama sel ke muda bo nyay honnere khana ko akore katta kiminga nan di igum pilla waygulu torno maga nyago aga watti mangal ya khawbe gari ndallan cikka dugo torno ko gona nyodan gude budi in chaguwa buru afriki jamanu ya pale loi il y a des khalisi nana khalisin ken tibabu nga kalni luwanga mo gobe kindayo o ma gaire iwat nan to ko hammi tahidi khalisin na hillaga iwahi gabi nyana ko tutal luwai ana haram ga ne lu mati harame ke tagi boy kumbai kumbai luwan killenya ani luwan da kaba luwan da anterdia to ko turu vi ga dana on tagu ya garunga debu ku da nga hakentuwa pharmacie ngaga na be ga da kusulle mul ga ni usagul ga na bogiya ni wor jagal ni ga wuru anga hakentu école karabo ko be ga dana on tagu ya garunga anga hakentuwa mani mbogali ida gana baare ani me kike ndey pakle mendey loñan ilwa do kuma gayro ka europe no ho ya garenga na harti do toro ndi mundu ken to yimme nam nga hilandi be kono ku yaru hilli baare be su junubu nda baane kudi boy iga sangati ke gare be kundu amani du khala ama be ga do ordun kiniya aman da sunanta haramun dinni an gana hay ado akka milen ya gare ke maka fatiya ha ke khibare ke mugiyen parle keta ya gare suga da ke mugu bawo indaru yino ni ya gulum bagandi indaru ngene aga ko kubenu ga dalla europe no wangana harangana muhadaran da bari ibare da keta ga hayan nan mu kata karango amma fati am baba fati mati fatawale an gana muhadaran bagandi abale da andaru ngene bakarini yo kungullo jurul la gandenni e sinno tananga dingira nganari 40 taawunu annanga jindu ko ange nyagare de gayre kunne keta ange mali manan dina karta tatte minna ge go gagi bo ngatu indabi de har se yigor hay taawunu ke tama ge no ke tambiye do ke yanga kata kamma ke diga be kundum ba konno ke halle ke mengana yagare sukita haramun denya nam maga anga du ndugo to ndangani inki nyalle nyagare nga minki nyang kapalle manga nanti ga makinya isu anda awanta sahana haramun denya nam maga dingira nu beru yagare nga na jeni junubu gandai kundingira nu fofanan nikandiya masha Allah igana harlaga na forse nan kana ina violet junubu pakil mende annabi nyimme njabi kisega kama inna Allah rafa'ani ummat al-khata' wan-nisyan wa mastukruhu alayhi wasani dingira hillandi be yagrelu wandigo ngana kafi junubu gandai ikafiya imatu nandi kinan keda zimma ikinani keda zimma yaqenyani ikinyeme kengo tangara komo nandi fiqh ngubu ngachini wati ushubha anani murundi nyagaminde seredan kati yagarenga anna sima nyakke ana nyakke anga tunda ko ndiken kote ndika fiqh ngada ho ko anti ni mawariya walla mamu bu khanyana de ko ni mutum bire be ata de nyana e kunkara kembire ganni kunkara ma timmel lemmon tuwa nyaga ni dome ba sine go tanji ke khushu am balle dome ko tabane de du gore ade kuna i trompe ma ñunu hilli
nu tunji katta sorobe no wadi trombe illen kare halle bire igra tunan di trombe ya jaga ke qehti ke ara fuge nyama ko anyana yo kemmo wonna me junubun day wakadhalika dingira sinkandi be ya gare ngana jeni junubu ganday dulle ngana ya gare lagana bitta nan caagena bitta akuri moy sukitana iga birane min jeni ya adaga ngeni junubun de qallu jabi rahimahullah kal mar'ati khoya gare la tajidu ma yasuddu ramaqaha illa liman yazni biha khoya gare aga mo fokita aga dulle mbakka duyi tay dulle mba karni illen tamaga igande ngabe ma kenti mi daga ngeni adaga da ngeni junubun de yere ka kemo mo be kundo ha ko non dalla tagunin kina halle sahare ngakuma bakinya ma jeni anya kumbaga ndi anda nyake i miyana du wotundini kada tamagi yekki an wara tamagi dengo mallaqe awini worere ade nyaha ko nan sahare ngaga kummaga agara wa sumunu ana qalu yen dagandiniya sahare ngaga maga anki nagan tarni anya kumbaga nyanna nyaki ndugutana yaku qalu yana maganga iti khirse go wali agaro tagem magal tunka nyen no awa tage ke ga tagandini keta awa ketake agana mi xallo imbendi mi xeki gana dumbo agana bagandi ni anta xambawut ali kitte ñarono mexe teke di imbendi na bagandi imenda bini christian ki tagenna ati ke xaña kaba koy koy hari modinu itini a mexe ncaxaye ka imbi ncaxaye ima kenke mu waxada ati saxaye heti de ittilu neyina moxon konan tage ñani ke iga tagandi yagare wa fayde de yagarim pakka yagarim ponnan kay yagarim parampare kina naga saharra kenya gare alli katiya nantina nduro goto ina ga han kondiya dulle bayre muntam bindi ni sumunni kati kina ga horitini iti gellaga na dunge idana alla kuta ati wonni go bada mi to ko tangari anyam be maga abati ti yamba ille adaga agumma na ille naga wuru kuni hinniyati allah ima har tanni kuitanni sumunde atiaga ko aga tarde ankarani de ikena khibare ko nan dan day angan day ke e awa ko hondi indorge nan cumundi ya gare nyille bita sikkandi ngaradi ya ganji igonti mabarade anyam mara ya gare ndaga nyakundu on daga annam fajunda baringa anna illenkininga nan daga lemmun nimmin da ko to kon lemmu kanda simmatun kani allah insha allah allah dillaga na tay a tage digi ga make duma walla ga man dallaga na tay ke make digi na do ini ha dunya jara inan naga hankinanga atika daga komben no wonni ya gare bore itabu ya gare kamma ho matto ko illa ya gare nga asarle iure nan charle asu sarle do me tabaniya ko nyege nga yonkene jalandi mo gobe ati ida wara iti agani dulle ke atoranga nga yige hina kembini ha dunda bari ati dulle ke heti ikkanu wayiti ibada makke da bari wandi boy ke kam ko ni ke allah ni allah iko yo tagay go ken cigirani keta allah kan ne ngara hay ati ko ni ke allah tagal allah bane ke ndi ke dan ken jutaka anke mbay ke dulle ke tampiye de ampaga kanu allah kutiye ngaman nan charle ike ga go iganta sere me kutana insha Allah giranna nyira mullondi ndaka kiyenan ya garen da Allah wakena du wallahi ndaka kiyenan giri Allah nyira mullondi ati bore fallandi ya gara go ngara Allah wi walla ati wangallati Allah giri ndaka ham pakke de galinga Allah annahu tusumunde fi sabilillah wa rasulihi ya garen nyira mullondi ati Allah ndanyaga Allah kigo ga maka kinyi ngamba da bane hayere ndanyaga Allah tingal nyiran kampe ke tanga anna ke tagay go tanga duna yimbe lagara yimbe yeli duna yimbe nganta bi yeli lagara yimbe nganta bi yo tagay go dige la ko tali yega hama khambang gibare yi khambanu ya ko mbol gella ko tani yimbe nganta bini ya gelu wangen jabi duna iji ke waji lagara ga jabini wa su'alul ghamisi keso karagandi be gaye asina saharranya ya garu hilli ani maga afriki yere ya garimbane maga gunnekey ida sino filli nya gunnekey ido kenya garimbane ga me kamma ku ya garu filli wi falle karabangi igani tirindi nan di giden da gaiba inati ay an qiden toy
kendi gamada kattiya junubun ne yagaru ku ay ba ma junubun ni ke ay bo yagaru ku men ti khiden diya al jawab nati go kedan ngani aganani angani sere ay karandaga yim moyen ngamma pasim pi mankaba kayitim pi mankaba saham pi mankaba amma daga kattiya ku sino hilino gondi di wattawuna mballe ando ke bane wagul neke nge ma anke su ke jabe anyi meoto anke su ke jabe anyi mena hayti maga fakatim bonon do maga ndu mungu hina anga do duwan jiru belu ko anke su ngare allahumma amina allah gani jabo dan tu allah gana baraji khairiya anke su ke jabe nganyi me maga kadi an kagu ñagarunga tandan nani a yankidentiya idan gendigame jaɓe ke maña jaabi ɓure jaɓe ke paramporo ɓuru bawo an bagari tirndi fo ay a ñimme oto angatu kasnande ankidengiya aɗo hoɓe geni ngata ñakku ku jaɓengen ɓuru a ñakku ku jaɓen baga sirowamene hay ganati a hankay ankidengiya i wattu agama bogan cogondantarini anga marine mani ñana bakkille meranda ñana amma famo ayo masha Allah wala quwwata ado hobe ga dinga tijabe kesino e kullu wasimuna ko ham fay soyiniya angel no ma no nyani ma mi bakando nyani ntatu angel no ke nga terranga ku filli wampalle kebe gam ma gatara ya ga ne wadedi anga ki kumma golle he hobe he andraga na xare anta gollo anta sellandini pakille men dayno ku filli golle nga ko ini kari kiyende o yenti bogno sino filli ando kegame kammano kuyi anke ñimi atu kati a ñakkuku sago ngani keɓi andi su ñime kammano ko baane kameno ando ke baane hay doono oman jeragi on tamloji runtu ara wañana kayitimbi ara yana hotana sino hilli ando kegame maka doono kuwa halle ankeganati kunda ngani andamogude nkiide ngagayiba andi yawa sawo nkeedi kum maka ambagadi awa sago wakundu kiyani gatanti den doy anga mara katti aya ngonna nya bo ya garim bane nya hamma ga dono dagay moy ngam magasu dakati waswalu salisu keso tumunni nyani yere atinga da qabilan kebe ko ken ko ta qabilan katunde nan jigo ganni lemine ngana fonya ina qabilan kirnan dilakatu ngati kem manya ati magare ko kemme ndiki kita iga turna ko dikati ga terame ikapalle mohisro illa alligéria nanti wi katta allah gusi deema ida bana ke katumiga jogini allah ji deemi kamma keta yigadi allah ji deemi kamma idi katumiga bana laganana jogi qabila mbagala meñe keñi nantini ini dayi nday ko ini katu kenna ñima kembagu ka ima kembagu deɓendi imama nano kenya gonta ho walla siri idi katumi gadu hatania imama to ko kharlu kajeɗa gi mundunu akori walla abul lengida katina di torogo nudi katu a i kenkota kundi katu ti konna ko nyaide idi katu hakke ganti munda ka kendiri mastere moyenti maka iba katu fofo nyana wacce hay terranyay honne si iri wakansi ida ke kalu iga nari wakansi ke ribare ina gindi hali gandi xilli kiite ñaay ini xili kiita foonu ku ngana ku mahataji kiite ite gana si kunkaane i faayi ini attaque tongu na sigi ala jawab ona tijaɓe nga ngara kele ko tongu a maña ngara ken ko abko tanandi ken katundi moxo maña an ken xallandi sangeñe ndugum bay hokko nanda namu ngulan xallage sasa ko sereda koñinde haddatani man asiqu bihi nangen fatawa sere wonna teringa adi moɗi angara keɓe kam maggare ko adimi ñanadde ɓe yogo lemine ngara foñay gati kabila nallakatu jaga yogo wanoma haɓa tugul ne anima guide anima hoɓenima jaga kenna koni kenna kungalle men ñaari doro kenŋure bo wuro ñani har lampante kumini kungallen ndinka tonte andamogode a gati igon ñinkollanga muru igon kaaru tabaneya a fat voilà a fat luwan tayi fofon tayi kiiten tayi diyan tayi ini karneya konno ñani konnangatunde ñani keta kilimimagana gano sasa a hagada adima su akkare kundu har yagaren lemmen ngana to yagañana mogoɓe yagaren toroŋiren men kaaruxannene la ilaha illa allah nga hillani ɓe kon nannande gada keesi wolliti ke xibare wara fasena ko
anganari wakansi mungudo ke xibare mañamari angage ndamu ndammagati allah ɓe gada allon citti key allah ɓe gadin kanu yallangiji me mangin terin kana allah ɓe gadan cagundindigamu kuwa manga araye mundininga dañagati kengalla nganari ke xibare mu ngay maga girndi hoɓe gadi ngatannan maga girndi alhamdulillah an ba hinna birene an ñonkinu jahande an gatterra igara kekemɓe katuwa cati aga kara kella waga digamunu wa thaniya saabu illandi ngatanna munguɗo xibare ke fitnan ke mogo masuni bone ñayi xeerin tadi kasara doro mu ngay wa thalitha saabu sikkanni ɓe ngatanna munguɗo xibare ke a ngana ke joppa sasa a ñemene minna a ngatu an tatu fitnan joppenanga ntuyindeni xa ñemera senellawo fitnan kutunu anna nimita anaari xooro allah ndaxa ke may arabiyan saabu naxa tanni de ngatanna mungu xibare ke anna buruña harni kasare amma rangati letan xibare o bangenu yere allah watiyene letanga harandan tongu anganta fo kinni anna kunna buru kini miskinunga sasa anna baraje ñankane wa hamisa saabu karagandi ɓe ngatanganari ke xibare anna maxa daga wulli nkanna soronna maxati tongu ntan maxa bawadalla dangiya wa sadisa saabu ñerundi ɓe ngatanna maxa golle ke wulle anganari ke moxoman mbaane kita aɗa soro kite gan qotan kalle ke kaman gembaga karayinni a wacca saabu yerundi ɓe ngatanna maxa golle ke wulli ngena barajen kitta ken karade ngana ka hanga sasa nanti ahanga anganari a wulli fitna suganaña bone suganaña anga mamuli dakke ñinna junubu ngano ngexa mata weyre tinna junubu kita na simma xaxama kesoni kuriti taxana junubu kita ntaxu yere kudo na baraje ñagita awa nangema nganda mbutti hakka ke na ñaxa yufa yaxangana jimmul lemmini aga xongere galasi mutuna joxanga anna mugude anna fitna ke wara baraje ninkena ke ñaali ngena simma sere sugade angori ñanga anjamonga keɓeɗiya baraje nganda karaɓeɗi baraje nimmaxa anna ke hi wara a wara mu ngay wa suwalu saadu keesi o ñorni ñahayere sere gondile ñagare mundu wara timme a lew mara nek yagunta hiyana ñeme lew ko tabañi le ñagaren ti ken daygo mu nayi tiye kanden ire yaxumbagan ken do salaxa serebe gade xare ke mundu tampille sere ampuna xa xari bane xan lemmay yaxare ke maati i menda mugu kiina xananganantina cortenea ido ñaga du wawa ali jawab onati jaabe o wara question njoppati question xana keɓeyi an ka jaabe ke hay ken kama njaabe ke ya arna xaɗan ku yigu ndambu garandi iɗan ku lahi diɗan ku iɗan ku baxabaxandi xannu allah gana barake bogay na xaɗa ñaxaronku tawra siru wa sualu thaminu question o segundi ɓe ga yiran kunne ime ñange ñanda yaxarin pana ñaxi sinan konti gabe ama jiiɗi walhamdulillah aɗa yaxarin billandi ŋutu naati awa ke ñaxarin billandi awa masha allah wala quwata agiri kara gari bane tan yaxare keti war jaxan denni kinenga xaalisinga lay xaso su xaalisinga dagala ujunu tammi ɗo fillo tammoɗo siko xasu tammi yaxare gatini war jaxan denni ama sare kinenga xaalisinga lay tan kota bane ati tiɗigo torontaña ngiɗangani foro njoqenga andorongani awa itimin nagi foren ka wanki nagi no golla gana wankiya kamero tambille ujunan kawage mekeñay iti kapale makeda maka khalsidi ma kasde katake kedo hohonde men an kasara politique wacca tirbindi ɓe gimaka imin ñano keɗan keexarin nambe est ce que a wata gana silami gonna keexarin nambe garde ba aljawab naati axa keɗangani jabenga anta honde bakkandanga ba narange ndegara question ke itiya amata men jangeña sere maga tummi walli hindi ko sakka hoɓe ga ko yaxun kara manga kiñema keraxey ngeganañanga wañi ko tuuti demal dusuma voilà fonne bogo wittasi ke fonne bogo wittasi ngale maga daga buru yaxun kibaren kote ay men jangel la wañina yaqenna ho dabara maggemu ana buttu mbiyim paya ka suudi ka ama kiña kemma kala xenan tene yaxare ke wara de yaxare ke gañamu xoos ana yakombe allah wa arayi nan kengero hoɓe faxamu xoore xa nan kiñe ke raxey maxa allah to wa thaniyan nga xillandi ɓe kono naam xoregame ke yaxare ke ana garde eman adagano yaxare ke toxi yaxunga ana gongo ana baxa ana digan xoto ko nana ana hoga contrôle nga xaalisin xibare adagana ke yaxare garde koy
ke hare to nyani khalisi monon dana har ken ka jelli diga mo ngari ko mo be kundu nya gadani ato ko ni khalisi monon dana bana yata kafiri ya hare he sallam mali ya hare he korten dana he kunya ya hun ka bandelli wa suwalu taziu kesu wa kabundi nya hayeran kunne ya hare nyani afrikiya ni de ke gago hakati ire mu iduguta illen ten jogono ida mun ndemaga illi ten jogo ibara imira jaranto ha iga tabu menu jarande alla famude idi teke du soho ibara kapiya maga to bita bane hillo gede giri iti wada ga ne teke kutten jogo ida faare ngariya nan tiga nasi teke du idi teke du haramu du bana kete inini sigolla kedi ira soron chaki kamma nalli katiya ni yambay mundu na alla sago sagiya trindi ni idi gungun na keso tammude be gaire addugo toro nunyange ikina ikina himallem mekida igada analyse nabar dugo toro nunti amani ki amani kiran danyana lemme foko anjare igon kama jare ka hikitte ma ama jare ka hikitte ma wala dana itumutu ana itungara dana itumutu ana itungara adaga yagaren nan nyahumba gandido keiba aljawab onati aga yagare ke da jabe ngani homa gayre ko hobe hinu ko ngadi ko ko be gelli kundu nyagani naam adaga yagare nda ani yahumba gandido ke gana igonna bo jaga nayya bo atella lemme nyay lemme ke kine ke mayi dan tayana lemme adaga ana yahumba kandi ana igonna bo jaga adaga gadan to me kamma Allah rawdana hiranyi agago igon kana yagare uti yagare ke manya saranai adaga anna yagare ke wara igon ganna maga wara ille hotana kappai anna hay majida ngarini ndatu be gana kine kaga bara injare kendambe anjare ne ana taare mo gonno ne yagare ma igana ti igon tasare ne yagare ke wano keta wasan Allah tasarne amma nimmanya ando jare ngame kenga yagare ke sabariye ndallan ka fahonne anati awa adi tambongo ngamede Allah makiti hinga hina wallahi gobe gana nyaga ndatiga wushi na kali benta sahammini kandan tambongo ngame ando jare ngame kello yagare ke munyinde ni honne anata ma ke fitati mana sahakita hange ngana bara itten kawtu kadi maga to kay honti ke yagare ngana ti ke ndande yahuda ana yagare laga na garande angen kawtu katti ko kalle mo kaga na sago kala ko digu hilliya anyi me hayana sabunga na garen tallan ngede wa su'alul hadi azara kesu watamu no bana nya hayaran kunne serega nay waccanga terranga Allah anna nyakkan kollon taga mendi ando ya gare kenda me kamma ko igati ni sere maga ya gare wara kini sun gondi maga ya gare wara senna gudi anga sagula e kenje na uno gondi serega nay wacca watterranga ra hini yakkengara ane gare kettirin ni nan dawa senna gondi ba walla kif anda ngada na tirndi aga bali ngada ngani gana wara haraga na gumu gini sunya iketa bo ko aketa kemma tew akemma nan dawa ini sundi ya garenga uchebe nyana senna gundi kenyanga bonda ini tumu jenjenna gunga surtout kali indabe kamma kenna waya sira nyaay kenki aga na wara senna gundi kengare problème ndey bo ama jofay kenjenna gono gondi bawo indabe kamma wa suwalu thani azra kezu tamu nyani kiano illandi ati ya garenyani Qur'an kiran tagaranga arabin kanni man karanga Qur'an ko bini gadi saha français kanni ida karanga ti kenya kita be gana gara arabin kanni di baraje be gada kemmiya baraje ni gada ba ahangai ami hanalla nafs al-qira'a bo qarambane ke aliyo bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ankem ba garanga gasa handem ba yamma ka français kanni nyaali harafi bane baraju tambe ko ke bane mo aga suda ko ma ga suma gara diga minna do garangi ke ka gara ba yote golle mo gonyeme wa su'alu thalith azara keji wotamuno sikandinya hayrati wa ina igonya ina terranya idi agri ha bambano alhamdulillah ida kataga isara no kuwadi bo imado ihabado ihaba ya garim banu anamu gude bo yakin kuben ga gunne ge ha bambano ma jembe ngi do kunna ga ho ndiro kunna ida kata na taga kenga luwayenga imadi haba porlo munnan ko riyena abada gajanni abada kutu qarta zalema itambe amanya honan ji gai masiro kati ha bai de idi ha badaro ida horoma iwa inna barake muro do umbal
ireñina dangani ya haali ima ke porlumu koriñeme he ima di ha bawame adote nungame ila same vraiment sasaki hagala hikkandeno huwa igatino tirndi ila hinima wutu ken kajina denge ikabane kedi kuɗo fitnan kannen jabuɗa kiwa kanne gana kennabaya magaña sumpukutenga aljawab sumpukutuyenga aljawab onati jaabe ngani keɓe ahi keɗa ngara hinin komogoɓe gel a tiikadi yihaba gadima wara taaɓe ta sikkon pi kempe an punu kenga agada haramu taaɓe inta hakkatu agada hollontaga yimɓendi taaɓe inta hakkatu kiha hinname kamma aljawab onati ahi gonɗa ngara kinkomogoɓe aganañigaña kunduway amman taka sellan paɓaɗade illa bada zawji aganaga gura agada hollontaga yimɓeñi tanu sikki walla gada haramu antaka telleɗangani yakkay ma ñaki igo tanayi kendana yahun dabari nan pakkitoxo mani hakkitoxo kengana wara bireɓe papannagata wut ay naam angen bay keɓe gon nokkundu aha angen faga mbar noxu keɓe non keni sange ñayi nandi o porlumu ngaboyinaxa gadange ngaboyinaxa a ngamu nannanma wutu annaɗenge hari gadange ngama gabiyinaxa en tant que agada wara nan puno tanu sikkiya a kabanteñanamaxa bi nasl qouran wa ñaxi seretanayi kenna lotayi kenna wara a mbabanagata wut ammamulli musuna denge dingiratanayi ke porlumu kanne sabuda amma sumbugutuyen kata kan danga mene surtout ange madam papa maga me kamma hari gane me kamma yahuma gawina ka de am bay here nyana karama ange ngara keso kertudo kebe wa aha walle paga sare ya keda mene on daga donon na keda am bay soro khoto nya wallam baba isere sagamon do gadi ga sagamono be awani na kentu wa hundai walla gade be modinu anna ko ina do kullu nyangada nanta kagu ñagane keɓe ga keali haala kundu golli sahanteñane de yaguntinaxa de baɗa waratanu sikkeya wa suwalu rabi asara kesi wo tamunni fayi adonaxa tandi ati yagu hanan mbogu igoyigo a mbogudi amurundana adi xibarun cu cekki alhamdulillah adi torollingu ñamugu i xaɓe gani ida xibarun tirndiɗa falle walhamdulillah iqaadi torolli ŋuñaamugu fo hoɓa togo yagun nantahi i faaba tugunne yaqqe ni faaba hooreani keta ɓaati i faaba funu kire ñaqqe faaba nu kuni funu ñaani i faaba funu kire ñaqqe ñaani de na messasin kay katta ɗigon coronga ke yaxare ana kunduway abaka kunduway arno kunduway keɓeti magin ko ni toom lagana bonondi kunda nafamuma awa kun kaati he o kuna sorontirndi leminenga suuɗa tiiga haraga bugunuku hana ɓey kun cuuɗa tiiga kayti banentiyo ha keɓe gata ko kundu sasa famen punukire ñakke kuwanatu a xooro ku a kittendi awa mati yaku ke bonowa ba mata hay katta bonoye ñayi ba ido ñagatu wawwa nam maga simma xoyda xowa kuuti yimmey dankanaxu gantimaxa non dankanaxu ñani maxa kati a andame sasilagana xeedagana ni toxo monondi xasidaxu kamma aɗo mañantaxu kamma aɗo xonnaxu ɗo ɓesen xonnaxu ɗo a kontimanga taɓɓe ido ñagatu wawa aljawab onati ax yaxare keeɗa walla wole ñaxare keeɗa in kana le amru kama dakarti angada fiilum koɓoxoɓe agadañi kundu ñagani an baba funu kire ñakke aba dallanaxa komi ngara fofo ña a sirenda bone anda ñanga ñimme iti seedna ajile ma konno kotaye ko toxora majin toxoraga jawara xaranga ali kase xojende ay fosu toxora seedna ali bunamba talibi ati badama hi sire ña sereyi seedna ali ti ibadama hi sire ña sereɗa ibadama hi ɓuri xa ña sereyi sare iti ali ay okode ke faamu angana tambadama hi ɓure ña serey
yo nga fahami kamba da mai hi sire nya sere da amunguwa anya ma kenya kalida ati kama fahamu ide ngi meda ko bengere hi sire su da bari serenda andara baranyi meda mani amina saliyam fal nafsihi sire be gana hi bure da bari serei andara baranyi meo mani asafa alaiha ya hono ko ay ko do sonin kara ya usu garro annani ni soro gille na bononde ken kanganta simmana kubenu de anjaro tindo ku ya hayde gana ni teppolwan ina de benju khungangoro ina sudde benju warabedi na suwollo imbenni na su kodime ke haykata ndok alla na gampa ba funu kire nyakke kembe da gelle menya ka ko me ku ya gonda tere e woni ni ho galingi beda adabare ho galingi beda anna ko Allah wi kam munni jalla wala shan fonta mo ko Allah di malaikan nungale yaqulu ta'ala wa inna alaykum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun Allah nyaganda yare Allah ganam ma tugunni ke yagundi anna Allah ganan ngarja igu sire igu barakinde adan kenna mi maago adan to golla gada boronne wala hidun to walla mo gonda ko Allah terengati gairenga wa kullu difam fi kulli nazalatin lutufan jamilan mil ahwalutan la ilaha illa Allah shaykh Allah ganan ngarja kina sire mamma tugunne ga ya ma kinga insha Allah wal hammu كل ما أبغيه أشغلني وقد أتى خالئا ولقلب منكاذر أنجينا مرد حارة أغنى قوتي مغوم وانجينا غمري أكندو جنوبو أياغنوات إن شاء الله وقال لنا قلب متو لنجينا جدت أننا سها مانغتي موبي نكي جابي أما تقول أغنى غارينا يتنغى nanto mono ndi gara binnen kamma keygon tammudu no tola huwa turuma hu he jeni he khana hu he ya hunyani ayaguno khali mo gondude nda ga hay sare ki adikum dura ko tanyam pilinkenem buru on daga to wa suwalul khamis asara keju on tammudo karagandi serenyam fatali habatu gunne togo habatu gunne be da habaga sare ha adiren ni golle nyagaren togo adi kiina togo yagarenya adi ma manu hilli togo ama kemma ada faaba ma agara khalisim pakke be togo kamero tanyere wujune ada habatu gunne sahihe nya togo adare nyigolle yagarenya ni ado akina ado ama manu filli saremma ado faabemma agara khalisibe togo aɗo kange igadi sukka humey kenñange mu kamme tañere wujune ken toxandini kammoxo aljawab wonati jaabinga rahimallahu limayita arna hinne ke furey ke yaxare arna hinnay ti allah hinne yurwande aɗo sakka silamin cun lew o saniyanga hillani ɓe konno ken xeewgana taxandini masiyala ke sahana tammuɗo fillowa fure kere ñigolle ñagare a hay ko hurelle ñagare ñaketa a baane yani ina ñigonta kappay ana taxande ñawutu tammuɗo fillo taxande tummuwani wona tummu kini fure kere ñigolle ñagare masha allah wala quwwata illa billah yagare ke kiine ke o yagare ñam faati lemmendayre kiine ke narubo o ñawutu tammuɗo fillo anomaxa tammuɗo fillo rubo o sikkowani saado sikkinakini kiine mamanu ku filliya hayyere saxemma aɗo faaɓenma i filli sukahini taxandi tummundi ñaadi saado hilli bo tammuɗo fillo anomaxa tammuɗo fillo taxandi tummundi ni fillowa bo tummunu filli anadi makundu he i sudu sunni fillowa i mamanu ku filli fofo baane kembire masha allah wala quwwata illa billahi sada baane haga toxo kenna kini fabatugun neke ana wutula sabankillen kamma mama yagarum pilli gana meñi xeyende ko keɓe kundu an pagada ko isu kappe sudusuñan onte kini baane oga baane toqo aganañi filli suna ñera ko kema ko de
saxemma aɗo faɓenma banen datintonta bane sudu sukken taxandiri sunxa xallu jaabi rahimahullah ma sanen lagaru faraidum babu si xalilu a babu lagare anda mugudi xallu jaabi wali jadda aga sudu sungumun konno ati mama yaxare awa sudu sungu tufa akisara ma hoɓe gam bunu mama yaxari mbane ko keɓe kundu bagata ko nanda wa asqataha li ummu xallu jaabi saxe ganarita ana mamere ganana bagandi xeendeya mutliqa muraduga yaxeɓe suudi mame kenga girti kara wo kara saxe gari a bakka iganati seren kara ama wano aganani ama ken magano a bakka xeendeya aganani a faba magano kumpay kappoy unduwa i bakka xeendeya wali abuli jaddata qallu an herbide ati faabe ada mama yagaren lagana bagandi xeendi min qibalihi faabe tingaran faabe ganani agano faabe ma agano faabe ma bane yankenne ka haberanta saxe ma xenundini xeendi wal qurba qallu jabe hari mamatinte min jihatli ummi saxen kara a xenundindi al buuda mamalatenga min jihatli abi faaben kara wa illa qallu jaabi gellogade hinin komoxoɓe gamaña kundunga mamanu kusuga ñero darajandiya istarakata mpajumba yereya huna huwa mahallu shahid istarakata mamanu ku fulina kahi sudusul nogon rahabiya ngumen kara ke bagandi baytankanu nogon amna kunga terenga wa in tasawa nasabul jaddate وإن تساوى النسب الجدات وكن كلهن وارثات فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية وإن تكن قربى لأم حجبة أم أب بعدا وسدسا سلبة وإن تكن بالعجز فالقولان قولان لا إله إلا الله وإن تكن بالعجز فالقولان قولان في كتب أهل العلم منصوصان أتغني كلها كم لكذا نابري كبيغا تغو نابري كبيغانو أنتي كاميرو تنيري وجونه كسم التركات وقنا أتغني كذا هو حقي بيكي تغيي كذي fure kere ñigolle ñagaren kalle ni tañere u tancege u junu karay yagare ke fure ke kiina a taqqe xeye kedi tannagate u junu filli kamo karay mamanu kusuro filli mama yagari mbane su u junu tammiɗo nagato kame tandumeɗo goɗo tummi aɗo santimu tandumeɗo ñeru haaba tugunne kedega toxo axallengani saada baane axagan xawa xaqe ɓe kittana ɓure kedi ujunu tammiɗo naxa to kame tandumeno goɗo tummi aɗo santimu tandumeno ñeru wa suwalu sadis asara tirndi tammundi ñani ke aɗo ñerun ne yaax yaxare ñani a ti iɗi kiina soroncu a ngaƴa de i kiina soroncu a giɗa ñigu a giɗa ñaxaru a suwana kara baane igaɗi gaƴa ni xoni ni attaque naago yi kiinana nanti i kiinani bagandi kandi ina kaptali ñaay ani bagandi kandi kiinen caxamba nandi téléphone o giɗa ñigontan na mbogi kandi iti basuntadi ima bara kadimu ñindi honne inan duguti bagasi nun kappame irire mundi bagasi nun na bogu kenno ooli kiinen caxamare xaren kortanaga ko police nun na police nun ni xiri ida daga ñimi police ci keani o gida ñigo ña yaqeni atam bogi kande a baraba kika ati ittara kima baraba ka itan ni terinka a qagaña kundu geta terinka immentaxari inchallah yo bakka igeda luwaye muntu walhamdulillah alladi dema yimmeni luwaye ntubana ay alladi dema ima kori luwaye kay ina kine ke kan doxama yahuki a fagani la sama sasa ikirunde yahuke wara yahari xara wañini kinankadi kammoxon ken nan kina bane ana karan kina gidan ñigunda gidan ñaxarun cuude gati kara bane i kilenki ma ko taɓe ga xollenki yahuke bakke ñalliyin kollanga xiitina saxundowre hina
الجواب وناتي آغي كده غني آغي يغري كده ندتو فبي غوران نكونا كيف تكوي يغري nkina gidan ni bunda gidan nya harun tuna me mu gutan na khonna gunan tiyan nan bugo an kina kandi ha ke gana ni ku gala kenya nan to nya nan ma hoda bari trakiter lan di junu bungut ka igu ko andi tallan jaxali aga banga be kemo ko ngaba gidan nya karin kara ka khayru nduru ko wanya ngana kan da gemme igo kembilla gira kallono kedi kedi ngasin tatu mannandina ntatu de hakka tinu yugunu kinen kara sorun cuna yagarella gana khoni kundu go kemo ko be kundu ampa konno birinu ya wakkide barni anay yagare kema ho da meda bari konna ko kawante mbayru kenya ngati kundu nyaaga nani taraki teril lan di junubu nguntu ga maya anga mayam bi maka hakka tinu yugunu kinen coroncu wa kombolon labarni ina yakare keraga ina khoni ina tima kinen ganna wara igana wari nan di yakare kenda khairi yana kake walla wasanga nati kinen mai walla igana wari nan di ke yakare na keto go gidan ni gomma kana sumbunya kudunu walla ke yakare tole nyani ado wandi gu nyana dome o gidan ni go ketu wa gundai kembire kete ira wa kemen labarni Allah honi anatu kebe ga urandi na aga nani ga dan to nyamma ho dan be da bari Allah wa ingina wasebe ne kita nan cire kamun ngi nyanta ganda yo kangara ko bo nan di Allahumma kita yagu ke bakkenya hanken kilunga saza o gati mo hoye ona tanda ke tanga luwaye kebe aga nan nyimme aga nan kina aga luwaye ke tugana adam bagandi agana ngal wayin ka kebe yikundu ambugo hallankina ka kidankina agana aganon tugana porlo bunde kenken na ko adam bagandi kandi adan denge katana awallu wayin tugana awan nagahana akenke to kamma ka tori ke do butumbi kesa kaya ko bakke sabun tamma ka sariyan karanga kagana yige lamba kyankina ka kidi anyimme agal luwayen tuwana agana ko kenya andiga mo kala banta ambake amma kuriyal luwayenga agana nyimme aga tugona su kenne ko mbake jabunya afaka nyaako kendi geda anki nadi kitembugo antaka an ambira an kombe ama kombe kinanga ama sikitan na hay yo keke nyaga nay su ya gumbake adruwa ngam magayre sari ankara annandi annanya humbakati kedanyi mena hayni ke tan daga mo gobe sakandi ga be lemmun khawa hana wa suwalu sabi asara kesu tambunya nya hayere ado nyarundi tina digun nyitten mutu serebe ga digun nyitten mutu anya mawni nkara ba anya hotana karamba digun nyitte na wutu kenki denga mo gobe jahuna ngon kallu ngoronga bakela ndi jahuna ngon nyitte ndiken nan logo jahuna ngon manera duna su itte ko kallu ngora jenni kallu ngora nyata itte be wasa partout dans le monde entier na itte mutu digu nyitte na ko ka hu digon cembe aga mo gobe al jawabu ajabe onati basun tay aga nani fo ani asennenya fo faramun tendat asennenya nasaran kallu kudu kanu yen dunan kawana nyakunga honne iga konno serende kunga na demi gan takam maga Allah da marasel nasaran kallu ando bangi kallu ku wari ittijuram manuku kunna ko hoye gatini naturel aga bangabe kunga kumbe demi ho buray katro tuabun ku wallu ku aga konno serenga na demi gan dammaga Allah ndaka golle anda fam piti kola ku sirunya ni ti gonga piti kola kena nyak kambunu soko bandonen le iga konno hari jabeti anaka janga akena ni muru ho gani ho ga cimmai igon naw feti ya garenda he piti kola ku jinjam bernu ku sirunya ni ti igonga foli ñiige igon nan kawana tagal iga ko ne esporo awa hokka pa igon jemben yahungara
nammaga angani sakawru nammaga no baga tab away gonde man tambi khote tigo ngamanya ten kan kusu dangin de igo lande abu dabarni kusu ni sabru nya iga lambuye njaburu katta igo anda ko amo araga ta presque ta ho gani ho ga chamma ho ga cimmai parce que toge nyana ko ngage ngahaju na toge nya mabas suwari ko ay gon na kuuto anni ni su ho hondiya wa su'alu thamina asara keju wa tamun ne segunde akiri kina fanamba bume igu hillandi diya ido ken dalla mekka ma utilate alla rehinum farago duwaru ngo fofu hay bane ho ida no mari dima idari ga jata bane ya gelli kendo sala haketade yonkinum bitte igo kenan da yi torno a kempede yonkini ko bitte ke igo ke tugan tagiya igo ke ken tun tagiya law yo ida mun dama kanan taganya safi ga nya kundu keta ni ka cenginiya isara non diga mo timma ken na bal isabari yelle kati kombenga ka allah ho ga ni to mu ko ri gon pakke ginne fofo gana sago iran da barni barenga maken du hemen kana telefon ngariya inta telefon mutu anda message ngariya inta jabini ana terranyai aga nay rini aga nay tuga parane ingina war nan tuli na jabanka duike aga tore be ni mendi ay kenya ni mendi inta parane kina liye pare inta munda vraiment kella to mangi kamade al jawab nati jabinga hobe gara wake wo sabu no kundo anaji silendo igu hanam bogume anya gigu hillandinga kaga jata bane tan anna gusa kori telangono katta kenyi go wampai kebe ko nokundu sasa sabu be gara wake sabu no ma sabu be no gara wake sabu no ya garen kilu ganani agi kina hanangam ya garen do kina hanabe ga bogume igo tana illa wutu ka kilu nga hinna kina hanake kam ke kina kurma farengarama alla ga makide ba intenga horona inte gulle bakatika maga nani kina fanake ka kilu nga takam a kilu nga nanya kam tang fina la ge bismillahir rahmanir rahim gajange ta baane gana ke gisirai sabu hillandi be gara ke sabu kina fillandi ke gana yi attora nyaga kasa ho angam sabu si kandi ya gana yi seriani anga kutati aga ngam an mutu aga da diga mu su ko na ma bane bagandi ya da anda famu sabu naga tandi anga ni horoma beedi kina kase ke maga aga na yanganta kemmedi ke maga kero ken karo ke mo gonna me sabu yonkin daballa yigo ngak yonkin daballa yonki gahu yonkin da yonki ganu gahu sabu tan be garwa ke mo sabunu maske arno tanga kina hana ngana gi nan lippandi wala ko ngana kortel lippa kembire ke ando ke kina hillandi aha ambu kompetidi melli nganda alla tan imelli nganda ana yam foti fe kem fotu fe ida problème ñawara bana kesura wasabu arno tangé ñamot hillandi be ngakon nan nangana hiru ku ko mo gobe aga nayi kundu ke ñagali ho gani digo ke sago allah ta dabar baren kam ma ken du hemen annan delo anda wutu angem posilandi ando kay go mbugu meya annan to kay go ma amanya tanga sharia allah wa suwaru tasiya sala kesu tamuno kabundi ñahayal serego yagara ñani question ferte serego wanda gaari ñeti yanandida vidéo ɓuren dabari koyɗo wandi gon ndiga muyda du vidéo naare kattayi allah wotima dabari akamanda gaaren lappiya kento henda ɗiminna al jawab wona tanagani jaabe kuumi hindammo sere maxam balle hay kuwa sere maxam balle hay kuwa allah gallahi yankama nan bayɓe keedi vidéo ke a hay sankini ada gaaren lappanga nan danda vidéo ɓure mutu serema vidéo ke wari probléme o
wala garin lafiya nan didi ki na gaja ani fon didi ki na naga mi ki na yimegi tirindi ni e ange sere go andi gena ngani nan timi dan gaja awa an ki gana kun di ga tirni kun dunya be ga nan din dan na tini ki na mun dala ngena ngoto darwa ini yakke mun dala ngena ngoto daru ina ko mari di ma ani mi khada ga ha ju ki da tabina ku ya lemo hari soronga na ajunjuro de benna nanti ka tiri yakkemene ina kunduwayi indoge me ara katuwa walla nda sehene meeda garenga nani kakunga sehene meeda bane idi gamenga ni garenga kada ga haju ngala bene be yagundi kandi gaburande yagundi soronga na ran kom belli ga nan yanki nan ko anki nan kandi mi ya renga bugudanga ana ambay jahannama ngida yaliku ganaranga yo kenya na ho toge de kari hakku mbogati koy ketan agana du o gada Allahu akbar no on dame walla ikunya ga bay sella kay anara wanya nan ke kine kopporo botonte anda kitte arawa yana har ya ho sire anda kitte arawa yana ki hay sire buri ay kakkan na de anam bajiniya anan laga nan ngartiya kay kunya rente iya renna ko sabbu danga aga ko serebe Allah men ngaterra inya hammil lo soro nya renna bu danga kana du gala de ma haro galu ko ma hari bane ge ngarono hakum bayi sikkonju hagaro sikko maro de ho maro e kunna hari sikko garwa ho maro hammil lo nya ya humbo burendi keje soronna simman danga torani ananda khairi nyali ay basu ndaire dinan tayna simma anna khairi nyari alay anna hammin do gammi nyari wa suwaju li siruna kesu wa tambilan nya hayre ati idi gidanu na terranya yani habare mum bola gare ida nyako kutta si umma de khaso be suna bagandi ini kay kati fa bayna bahanga gelli ke korna wattengari kungol lira idingira ke attegendiya asun konti gabelen ki ke magoliyin ida ko yiki danu kula nanti ke ha magol nyanga de ora kutasi obe ko ida simma ga yambani ke maga iran dai fa ima baranti maga giden kusa ko fa benda ga bakkano ko be ayana tu akutasi wonnal akusa butiyati kenya ide ta sehnida ta hoho konnida igana telefon di telefon mutu aga moye ganti maga al jawab wona tijabe nga aho sire giden do ko haga gunne kasuga kanna ga hambaga ni dome aho sire tere golle ngana kuti gadi kala gonna maga ina sim harbi ko anyangi kunna nan de kasu wandariti iro pugolle kuje kenda karabal len ki ciugo mane cha kaman dewa ka aw ndo kardo kari anda bagandi kari kende golini ki hakkati maka non ko aga ndano jurngale halam mo gonna ko lo juru ko kam ko gilli ganane ga kaga bege bane ha on be ki pas gongo wacho magabo sa be be ruwa golnya ngoli amagabo har kundu wasi kana tigero kardo kari anda bagandi kari ke mbay tawra ma golli kem mo ko man kaga na da barna ngi nanu an ka wanya na kem mo ko dingante ndam baba dan ngani an ke tanta bagandi bawo an to golli ni hilandi be nga ko nam fa bakara ke an ke nan jokki nam fa maka ho maka diga mburu maka ko wona la nyaga le la ngana golle kita ngana golle kita anna continue ho anga ni mo ko be da barna ko be su mo ko am baba gana dan na faamu haraga ma faamu bakille men tanga khatan tanga junub anda bal dafal tari nyemfe junubun tanga jaragin tanga bakille me ana horo ngantanga angana jokki da ngolle na birebe kebere kana khalas continue ko haga ni mo ko be kun sukuna kawana ke mo ko fahamu ke mo gon nambe kun nanga mamuli ke na ko sa sabu nga seleni kitelo haramen yo ba amabara agolle nyang kuti fa de ngana timbutu ke keni ina ro en taga kamma arawa dro ku ngagana kuro gidan ku dan ke gibare aro habe ke dan ke gibare butum binna hammi korom maka kenna bal aga taraga na buri mundiya bima kenyago araga na buri mundiya ke ngure nan damaga aga na maga andaba kakaketi